বর্মরা হাতানি লাহার মালখং থুদাই জাগি বেলাইখানো কিরমাইসি জাগি শাকদেরা কা খরচা বাইক মথনাই শাকদেরা যা বাইক মথনাইনি মং রহিম রুপিনি উমর বিসি নয়জি ও কিরমাইসি যা ফাতিমুং পাতিকা ফাশালনি সারিগো বর্মরা হাতানি বনকুমারী মতাই নক আমজাইনি আসাম আগরতলা লাহার কতর আমরা কাছে একটা টেলিফোন আছে বর্মরা বনকুমারী মন্দিরের আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমরা গেছি গিয়া দেখি একটা ছেলে বাইকে হেলমেট পরানো অবস্থায় পড়ে দিয়েছে সাইডে। ওইখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় শুনলাম বোলেরো গাড়ি বাড়ি দিয়ে গেছে। পেশেন্টকে আমরা হসপিটালে আই না ডাক্তারের হ্যান্ড ওভার করে দিয়েছি। কী নাম পেশেন্টের? পেশেন্টের নাম হচ্ছে রহিম রুপিনি, 20 বছর। কোন জায়গায় বাড়ি জানা গেছে কিছু? না। বাইকের নাম্বারটা কত? বাইকের নাম্বারটা হচ্ছে TR06C 6896। গাড়িটা কি বাড়ি দিয়ে পালাই গেছে? গাড়িটা নাই। কীরকম অবস্থা তার? মোটামুটি ভালো ব্যথা পাইছে। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। नवेम्बर टालनि सालचिबा भगवान बिरसा मुंडानि आसेमा साल बारात हा कतनि जुदा जुदा थाइबे बाक्सा त्रिपुरा हास्तिबो जनजाति गौरव दिवस मुङै पालायजाकनाय फाइनै नवेम्बर टालनि साल चिबानि सिमि साल चिचिनि जरा आस्तबल पान्थरो हहम ददमखि ओ पान्दा खलायजाकनाय पान्दाव हास्तिनि सिरिस्थितिनि रिचाबुं गोरोङै बाक्सा उत्तर सालका हास्तेतै बांलादेशनि रिचाबुं गोरोंरक मानजाकनाय पान्दाव तंनाय सिरिस्थितिनि थोंमुं रगन खबै इन्डिजिनास फुड स्टल खुलुमखा जतनो जत लोकरनो भुसकांनि नवेम्बरनि 15 तारिख 16-17 तारिख जोंनि भारत हाकतरनि जोंनि बिरसा मुंडानि जन्मदिन ओ जन्मदिन नाहारै जोंनि भारत हाकतरनो बिनि जन्मदिननि उपलक्षे जों बिनि जन्मदिनावनो जों जनजाति गौरव दिवस नर्थ इस्टनि जत बुकुं बारारक जोंनि चामुं कानमुं तनमुं मोसामुं जतनो श्री सिटिनि जे जोंनि कालचार मनर जों खुंजानाय हाबानि बागैनो जत जे हास्तेनि जत लुकरकनो आं कयो जतनो मानजाना नंथों जतनो फायना नंथों आस्था बोला हामबाय खुलुमबाय।